যতন সাইমन তিনি যে চিনি ওয়ার্ल्ड इंडिजिनियास डे बा चिनी जरा सारा वर्ल्ड जोंहाय खुंथायफोरा दंनाय बा जरा इंडिजिनियास पिपल दंनाय बरंगा कायसे तिनि गुरुत्वपूर्ण दे बा गुरुत्वपूर्ण देव चिनी सारा विश्वव्यापी चिनी त्रिपुरा राज्यबो गोबां हाथायाव वर्ल्ड इंडिजिनियास डे पालाजाखा आबोनि लगे लगे चिनी जे आगामी 15 आगस्ट ना हारे जे वर्ल्ड इंडिजिनियास डे हर घर तिरंगा जे कर्मसूची हर घर तिरंगा कर्मसूची तीन लोकना चिनी गोबां जरा स्टूडेंट यूथ रगनो तैनाय चिनी महारानी तुलसीबती वेलफेयर ट्रस्ट माध्यमे जे प्रतिता बरनो कायसे जों मेसेज सिनानै जे नग नग तिरंगारिवै तिरंगानि लगे सेल्फी नावै जों जतन ससियेल मिडियाव आपलोड खायनानै एवं चिनी देशनि प्रधानमंत्री आमोनो जत बरनो कबगौ जे जतन नग नगनो तिरंगा पालानाय और जों विजय कुमार सिमी रवींद्र भवनजोरा सबाइके नमस्कार आज के तो আপনারা সবাই জানা আছে আমাদের যে বিশ্ব আদিবাসী দিবস তথা ওয়ার্ল্ড ইন্ডিজিনিয়াস হিসেবে আমরা আজকের দিনটা পালন করে থাকি তার সঙ্গে আমাদের যে हर घर तिरंगा যে কর্মসূচি আমাদের মহারানী তুলসীবতী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের মাধ্যমে আয়োজিত এই তিরঙ্গা যাত্রা র্যালি তো আমরা সবার পাশে সবার করে এবং সবার কাছে আপনাদের মাধ্যমে আহ্বান করি যাতে সবার করে আমরা আগামী 13 তারিখ থেকে 15 তারিখ পর্যন্ত বাড়িতে সবাই যাতে তিরঙ্গা ঝান্ডা লাগাই এবং তার সঙ্গে যাতে আমরা তিরঙ্গার সঙ্গে সেলফি উইথ ফ্ল্যাগ বা তিরঙ্গা আমরা সবাই নমো এফসি বা আমাদের যে হর ঘর তিরঙ্গা ওয়েবসাইটে আপলোড করি এটাই আমাদের আজকের মূলত কার্যক্রম।